Evo ga, druga polovina avgusta je, tačnije 21. avgust i ovo je već onako uobičajeno vreme za žetvu suncokreta. Neki bi rekli, bolno, sve je to normalno, međutim daleko smo od normalnog, jako smo daleko od normalnog. Suncokret kao najsigurnija kultura ovdje u mojoj okolini je također podbacila pored kukuruza i da ne pričam soje i paprike, ne daj Bože, i ne znam šta bi još tu mogao da spomenem. Znači, prvi put da ja vidim da suncokret nije izdržao sušu ovdje kod nas. Mislim, ok, bilo je slabih godina, ali baš ovako, tako da ne sjećam se kad je baš bilo ovako. Tako da imamo ove moje 3 parcele. Ajde, idemo da pregledamo, pa ću usput reći par stvari hoću da vidim. Jest da je žetva tu već zavrat, hoću da vidim prvo kad ćemo to da skidamo, a drugo da, ajde, interesuje me unapred, ajde kako to izgleda. Tako, ajmo redom sve 3 parcele, pa ću usput naglas razmišljati. Evo ga, prva njiva. Tu gdje sam najgoru taktiku radio, već sam to spominjao. Ovdje i pretprošle godine bio suncokret, pa prošle ječam i evo sad opet suncokret. Kao što vidite, sitne su to glave. Nizak je suncokret, meni do lakta, malo preko lakta. Tako da ima lepi glava, ali uglavnom je loše. Ono što mi se ne dopada, sredina. Vidite, u sredini nije ispupčeno, nego udubljeno. I sitnije su zrna, negdje čak su i prazna zrna. Ali u većini slučajeva ima zrna, samo što su sitnije. Znači, to je problem, mislim, kad je dobra godina, onako ispupčeno i u sredini isto ima ovakvih zrna ko tu na kraju ima. A sad sredina je ostala prazna, naravno. Sve je to zbog ove suše ogromne koja je bila u junu. Ceo jun bez kapi kiše. Tako da to je to, ništa ovdje. Ovo, neko bi već ovo skidao, ulazio bi kombajnom. Ali ja ću sačekati da skroz sazri. Evo ovdje fali ovaj deo, tu nemam pojma šta je, ili ptice ili sam ja kad sam šparto. Ali generalno nema puno rupa. U suncokretu dobro je to niknulo i sve, samo što su sitne glave. I ne znam, to što je u sredini skoro da nema zrna ili su mnogo sitnije, ne znam koliko će mi to dodatno smanjiti rod, ali definitivno sačekat ću, što se tiče žetve, sačekat ću da se ovo još osuši, naročito na krajima, tamo je skroz zelen još. Na početku i na krajima, u stvari tamo na početku gdje je kanal, tako da definitivno čekam još malo. Evo ga, druga njiva, poznata po onom prolećnom oranju. Pre setve sam orao, pripremao i sve. Tako da ima ovdje ovakvih delova, katastrofalni. Tu na početku, međutim većina je ok. Evo vidite, gusto je to, ovako, jedino gustina može da me izvuče onako, da mi da neki bolji prinos, pošto stvarno glava do glave. Ali male su glave, to je problem, i sredina je i ovdje udubljena, nije ispupčena, nego je udubljena. Međutim, ajde, ima zrna, ali mala su zrna u sredini. Ali ništa to ne izgleda dobro. Prošle godine mi je u sezoni, prošloj sezoni najsrećniji dan mi je bio kad sam skidao suncokret. Rekordni prinos, preko 2 tone po jutru ili oko 3,5 tone po hektaru. A sad teško, ne znam da će izvući 2 tone po hektaru. Kad bi trebao da procenim, rekao bi 2 tone po hektaru. Ali hajde, možda bude i bolje. Isto bi ovdje sačekao još sa skidanjem, još malo bi sačekao. Jer ne volim ono kad
kad je ovako zelenije, onda odmah i prljavo skida kombajn. Ima više prljavštine, tako da ne gubim puno ako čekam. Na vlagu neću puno izgubiti, međutim uvijek najviše gubim na prljavštine, tako da još ću čekati sa skidanjem. Kažem, s obzirom da je ovdje jako teško i loše išla priprema zbog stanja, kad sam sve to tako kasno radio u zadnjem momentu, ali ovaj deo, na primjer, ni nema stanja, tamo ona polovina ima stanja, ko oni nema, tako da tu ne vidim neku razliku. Međutim, s obzirom da je bilo problematično, ne izgleda, bolje izgleda nego ono malo pre, tako da ne znam ništa, jedno 1300 do 1300 kg po jutru ja tipujem da će biti prinos, što je malo, što je baš malo. Sad tu koliko je to, nekih 65% prinos. Daj Bože da bude više, ali ajde, ja uvijek bolje da kažem manje pa da se prijatno ne iznenadim nego obrnuto da bude, ali kažem cena 49-50 dinara otprilike, 49 tako na najviše mjesta, ali tu gdje ja predajem, konkretno tu ne znam cenu još. Jako kalkulišu, svi hoće tu sad da zarade velike pare i vjerovatno će svi raditi sem nas, tako da šta je tu je standardna priča. Ništa, ajde idemo na zadnju parcelu. I evo ga i treća njiva, gledajte na što liči prvih 40-50 metara ovdje na ovoj njivi, možda 30, možda nema 40-50, znači skroz izgoreo suncokret. Zamislite koji su to bili vremenski uslovi da se baš ovako sprži. Tako da, haos. Ali okej, ajde, nema tako puno, ajde idemo tamo u onaj deo malo bolji. Pa nije baš da je ovdje bolje. Isti ovdje ima ovako iz delova koji su skroz izgoreli. Ovdje prinos, ja ne znam dalje, 500 kila po jutru. Ovo je ovaj deo konkretno. Ali ajde, na sreću nije sve ovako. Znači ispade da je ovo najgore. Jeste, ovdje je peskovitija zemlja i ovdje izgleda najgore. Ajde idemo u drugi kraj, ovo je sve loše. Sve je loše, ajde drugi kraj da vidimo. Evo tu sam na drugom kraju ove njive. Sad ovdje imamo problem. Evo vidite, tamo sam bio skroz tamo iza brda malo pre. I ovdje vidim neke delove gdje je suncokret izgoreo. Međutim, to je nekih 20 do maks 25%. Ovo ostalom je još rano da se skida. Tako da sad je problem, ovo bi već jako trebalo skidati, evo ovdje ima jedan štrafte. Ono bi već jako trebalo skidati, a ovo još ne treba skidati. Tako da tu je sad problem. Ali ništa, moram da čekam. Jer to ono je svakako izgorelo, to je već izgubljeno, sve što je moglo da se izgubi, još možda 5-10% može još dodatni gubitak da bude ako budem čekao. Međutim, ovo mogu da uprskam ako budem skidao, pa bude jako puno prljavštine i vlaga, ne daj Bože da ovo pogura vlagu iznad dozvoljnog, pa da mi i tu odbijaju. Tako da čekam još nedjelju dana. Inače, glave su ovdje, pa isto slična priča, mada možda je ovo najslabija njiva. Najbolje izgledalo na početku, a sad je najslabija. Aj čisto da napomenem, najbolje mi je tamo gdje je kukuruz bio prošle godine, pa onda na drugom mjestu je ona prva njiva gdje je ječam bio prošle godine i ovdje gdje je soja bila, tu mi najgore izgleda. Zanimljivo, soja bi trebalo da bude dobar predusev za sve, ali izgleda uljarica na uljaricu baš i nije dobra ideja. Tako da, to je to što se tiče preduseva. Ništa, još nedjelju dana čekam. Danas je četvrtak, pa tamo ciljam negde. Ajde, u sredu ću izaći, utorak, sredu ću izaći da vidim da li može. Ali datum će biti taman, kraj augusta. Međutim, ništa drugo nije taman.
Tako da cena, kažem, 49,50, recimo 49 dinara. 49 puta 1300, to je negde 63-64 hiljade dinara po jutru prihoda ja računam. To je negde, ja uvek tako, mislim uvek, u zadnje vreme računam da je to negde 60.000 mi treba da bi bio na nuli. Znači na 1250 kg po jutru sam na nuli, ovako grubo računajući, ne ulazeći ne ulazeći uopšte u detalje moj rad i amortizacija mašine, nego čisto ovo konkretno što se troše pare tokom sezone. Tako da tako ja računam, 1250 kg mi treba da budem tačno na nuli, mislim tačno, ovako na brzake kad računam. Tako da ne znam, ako vi drugačije računate, ok, nije ni zakup svugde ista cena, možda nije ni neke usluge, na primjer žetva, ni kombajn nije ista cena svugde, tako da tu možda seme nismo sve isto kupili po istoj ceni, đubrivo manje više smo kupili po istoj ceni, ali nije svako podjednako bacao, tako da nije to, neko možda na 1250 kila je na nuli, neko je možda u debelom minusu, a neko je možda u prilično solidnom plusu, tako da o tome ne vredi nešto posebno raspravljati, svako ima svoju priču, ali suština je to da ću ja, znači čekam još nedelju dana i onda presudni trenutak u ovoj sezoni. Zašto presudni? Pa zato što sa ječmom sam dobro prošao, evo s ovim daj da izvučem neki simbolični plus i kukuruz će biti minus, ali kukuruz i suncokret imam podjednake površine, oko 5 hektara, nešto jakih 5 hektara, tako da sa ovim ako budem u simboličnom plusu, kukuruz će svakako biti minus, onda ću kraj godine završiti onako podnošljivo. Tako da, to je to što se tiče ove kulture koja me uvek spašavala, međutim ove godine izgleda da je tu ulogu jačam preuzeo. Tako da ništa, za nedelju, ok, treba ja da se dogovorim za kombajn, ali recimo za nedelju do 2 nedelje dolazim sa videom žetva suncokreta da vidimo, tu će se prelomiti ova sezona, kako ćemo završiti. Ako tu dobro prođemo, onda kukuruz ću opušteno raditi, znam da će tamo biti prilično jak minus, ali ako ovdje dobro prođemo, onda ću to preživjeti nekako. Tako da vidimo se uskoro sa suncokretom, a možda još pre sa nekom drugom temom. Pozdrav!